Dobar dan, dragi moji domaćice i domaćini, dobrodošli i ovaj put u Bokinu kuhinju. Danas pravim sutliješ, ali na malo drugačiji način. U pitanju je turski sutliješ sa dodatkom vanile. Sutliješ svi znamo dobro kao dobro poznata starinska poslastica i kao deca veoma smo se radovali da jedemo kada bake ili mame naprave, ali u velikim šerpama i sa nestrpljenjem smo iščekivali da se to ohladi. Jedna zdrava i jako ukusna i veoma brzo se napravi ova preukusna poslastica. Ja uvek sutliješ volim sa dodatkom cimeta, možete dodati kakao, možete dodati rendenu čokoladu, ali mislim da u ovoj kombinaciji cimet zaista lepo ide. Nadam se da ćete uživati i u ovom današnjem receptu. Prijetno! U šerpu sam stavila 150 grama dobro opranog pirinča. Ja uvek koristim ovaj pirinač dugog zrna ili ti kućanski. Možete i okrugli koristiti, ali je najlepša priprema sutlijaša sa ovim duguljastim pirinčem. Stavila sam odmah u posudu i prelivam sa 400 ml hladne vode i stavit ću na ringlu da se kuva na laganoj temperaturi otprilike 10 minuta, sve dok pirinač lepo ne nabubri i upije svu ovu vodu. Kada voda proključa, povremeno promešajte pirinač da ne zagori dole, da ne zalepi na dno šerpe i smanjite temperaturu ringle da pirinač tiho vrije, da se ne bi desilo da voda pre vremena usahne. Otprilike će se on kuvati 10 minuta i vidjet ćete kako fino nabubri i upija svu ovu vodu. Nakon 15 minuta pirinač je upio svu vodu, kao što možete i da vidite, i nabubrio je. Sada ću da dodam mlijeko. Ukupno će mi biti potrebno 1 litar mlijeka, ali ću dodati nekih 900 ml, 100 ml ću ostaviti da sjedinim puding. I odmah ću dodati i šećer. Dodat ću 150 grama šećera i 2 kesice vanilin šećera. Promešat ću i ostavit ću također jedno 10 do 15 minuta od momenta vrenja. Potrebno je da pojačate sada ringlu, ne na najjaču, ali kada provri opet da nam lagano vrije, još jedno 10-15 minuta da se šećer istopi i da pirinač upije ovo mlijeko. Dok mlijeko ne proključa sa pirinčem, u posudu dodajem jednu kesicu pudinga od vanile, to je 40 grama, i prelivam sa ostatkom mlijeka. Promešat ću kako ne bi ostale grudvice i nakon 10 do 15 minuta kuvanja pirinča u mlijeku dodat ću i puding. Nakon 10 minuta kuvanja pirinča u mlijeku možete provjeriti tako što ćete izvaditi ovako malo pirinča bez mlijeka i među prste uzeti pirinač i ukoliko osjetite da je mekan, znači da je pirinač kuvan. Dužina kuvanja će zavisiti od samo kvaliteta pirinča, tačnije koji pirinač koristite i kakav je, koliko mu je potrebno dužinski da se on kuva. Ukoliko je on mekan i ovako zrno već počinje da mekša i da se raspada, možete krenuti da dodajete puding. Kada vidite da je pirinač omekšao, onda dodajemo i mlijeko sa pudingom i sve to neprestano sada mešati da se ne bi stvorile grudvice. Od momenta kada krene da puding dobije na gustini, kuvati još jedno minut, dva i možete odmah sipati u posudice. Dodavanje pudinga u sutliješ će dati jako lijepu teksturu ovom sutlijašu i dobit ćete jako lijep i kremast ukus. Ovo je gustina, nije previše gust kao kada kuvamo klasičan puding, ali da, kao što rekoh, jako lijepu teksturu. I kada je sutlijaš gotov, odmah dok je vruć, sipajte u posude. Ja koristim uvek ove staklene čaše. I od gore možete dodatno još posuti cimet, možete kakao, možete Nesquik, a možete jednostavno ovako da ga poslužite i uživate u ovom kremastom i jako ukusnom desertu.
Što se tiče posluženja sutlijaša, on je najljepši kada se ohladi teksturom i ukusom dođe poput nekog sladoleda. Nije previše sladak, ali je jako ukusan i kremast. Ja uvek volim sutlijaš da jedem sa dodatkom cimeta. Možete dodati kakao, možete dodati čokoladu rendan od gore, u zavisnosti šta volite. Ali smatram da cimet u ovoj kombinaciji zaista ide najlepše. Prijatno!